हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग इटा आमे देखुन मॉर्निंग रे मुई आउ पधानाया बाहरी जाइथिलु टिके काम थिला जे बाहर की बेला हमर गानो टिके पाखर जगह की तार पर एटा आमे पले आसलु आ एटा मुई टिके फोटो ही देली तार पर एटा पधानाया की बेलानी के भात आउ देल खट्टा आलू भजा आउ तार संगे लेंबू आचार आम आचार दे दिया हेतिला तार पर एटा मुई मोर थाली धरी करी पले आली भात देल आलू भजा खट्टा आ बसी करी पधानाया पाखे एन्जॉय कर देली लंच थालीटा पूरा देसी स्टाइल रे केते टेस्ट लागुथुला नी कहन सबु जिनिस जेते ही पारबा देसीटा खेबार कथा बहुत भले देखुन इटा मुई केन्दा खाई दउचे गटगाट तार पर खाई खुआ सारली टिके टाइम जाइकिना सुई देथिली सुई करी उठला टाइम भितरे आमर पधानायार आजिका फरमाइश थिला जे मुढ़ी भजा खेमे बोली कहिथिले सेते टाइम भितरे मुई एटा पले आली किचन की तार पर एटा कढ़ई बसे देली गरम हेलाई तेल दे देली तार परे बादाम दे देली बादाम के टिके गोल्डन ब्राउन हेबार तक भाई देली तार परे देखुन केते सुंदर भावे भाई दउचे गोल्डन ब्राउन करिछि एटा बना होचे पधानायाले देसी स्टाइल रे मुढ़ी भजा तार परे केनता करछे देखुन आजिर ब्लॉगटा मोर एंता चलीछि इटा देखुन बादाम भजाटा हे गला कि इथिरे एटा मुढ़ी आउ हल्दी ऐड कर देली केन्दा सुंदर हे जुचे जे मुढ़ी भजाटा इतार संगे संगे आउ केते सारा रेसिपी बनामी जे नून मसला डबाटा तार पाखे पेरे करी रखिचे देखुन मुढ़ी भजा एबे पूरा पूरी रखी देमी पूरा रेडी हे गला आ टिके टाइम परे आमर पधानाया एंट्री मारी देबे खाबार लागी मुढ़ी भजा देखुन केते सुंदर होचे जी तार परे 2 नंबर रे बनामा कोबी तरकारी रेसिपी केते सुंदर हे बाजी केते टाइम लागुछे देखुन तो किचन के ढुकले काम नहीं सरी मुढ़ी भजा सरला एटा ओदा वाला चाहा बना हेतिला एटा टिके चाहा छानिकिना दे देली पधानाया लाई ग्लास रे आउ अलगे देली तार परे एटा कुबी कुबा सब जिनिस पाखे पाखे रखिचे तार परे ई सब के कट छट मारी देमी यादी पंखी के एटा जोर रे गुड़े माड़ी करी धरी देइचे आउ प्याज के कट मारी दउचे फटाफट भावे तरकारीटा बने देमी भाबुचे मुढ़ी भजा तो हे गला बोली गुटे परे गुटे करते जिमी बेला जल्दी जल्दी काम टिके सरीबा भाबुचे फिर भी मोर हाथ जेते चलाले नि सरुचे मोर कामटा किचन रो गुटे परे गुटे बढ़ी चलीचे देखुन तो इटा देखुन ई उइल मते परेशान कर देलानो केते टाइम रो इताके धरी जाए नि छाड़ुचे तार छुकलाटा तार पर एटा सबु काम सारी देली कटा छोटा उइल भी पूरा रेडी हे गला देखुन कढ़ई बसे दिया हला तेल पड़ी गला गरम है लागी सोरिष ऐड कर देली सोरिष टिके फुटी गला कि प्याज और मिर्चा ऐड कर देली इटा के टिके गोल्डन ब्राउन हेबार तक भाजी देली तार परे एबेका चालुन गोल्डन ब्राउन हेला कि इथिरे टमाटो प्यूरी रखिचे ऐड करी देमा बेले किते सुंदर हेबा जी देखुन इटा ओएल आउ मिर्चा गोल्डन ब्राउन हेला कि टमाटो प्यूरीटा ऐड कर देली एबे इथिरे चालुन नून आउ हल्दी पाउडर भी ऐड करी देमा पूरा पूरी देसी स्टाइल रे कोबी संतुलाटा रेडी हे जिबा खेला बेले केते टेस्ट लागबा देखुन तो केते सुंदर होचे जे केते सुंदर दिसुचे जे टमाटो प्यूरी ऐड होला परे एबे देखुन इटा थिला बैगन आउ पत्तर गोबी तार माने बंधा कोबी इ सब के moi नै करे मसला रे ऐड करी दउचे इटा तार माने संतुला हेबा आउ कवर देकिना छाड़ी दउचे टिके टाइम हे गला कि देखुन कवर काढी देले बेले कोबी अधातिया बॉयल हे जे थिला नो बेले केते सुंदर दिसुथुला जी टिके टाइम घाटी देली तार पर टिके टाइम फिर कवर दे देमी आउ टिके टाइम छाड़ी देमी भाबलिया छाड़ी देथिली देखुन कवर खोलले बेले पूरा पूरी
बॉयल ହେଇକିନା କମି ଯାଇଥିଲାନ ଯେତେକୁ ବି ଥିଲା ତାନୁ ହାଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ ସନ୍ତୁଲି ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଗରମ ପ୍ୟାନ୍ ରଖିଥିଲି ଯେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆଉ ତାପରେ କଭର୍ ଦେଇକିନା ଛାଡ଼ିଦେମି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ବେଲେ ପୁରାପୁରି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କୋବିଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଯେ ଖାଇଲା ବେଲେ ବି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଏଟା କୋବି ସନ୍ତୁଲା ପୁରାପୁରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆଉ ଏବେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ତାରପରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରୁଟି ବନାବାରଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା ମୁଇଁ ଅଟାକେ ଦବେଇ ଦବେଇ ଚିଟକୁଛେଁ କେତେ ପ୍ରେସର୍ କେତେ ତାକତ୍ ଦଉଛେଁ ତାରପରେ ବି ରୁଟିଟା ନି ହେଇପାରବାର୍ ଭଲିଆ ଲାଗୁଛେ ମତେ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ମତେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଅଟା ବେଲେ ବହୁତଟେ ରୁଟି ବନାବାର ଥିଲା ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ଚିଟକି ଚୁଟକା ଦେଲି ତାହାକେ ପୁରାପୁରି ଗୋଲ୍ 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 ବନେଇ ବୁନାକିନା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଲି ଏବେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରୁଟି ବେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ହଉଥିଲା ଅଧା ଅଧା ନି ବି ହଉଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ବନେଇ ଦଉଥିଲି ନ ମୁଇଁ ପୁରାପୁରି ଥକି ଯାଇଥିଲି ନ ବନେଇ ବନେଇ ଏତେ ବନାଲି ଆରୁ ଫେର୍ ତାରପରେ ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସାରିଲା ଗୋଟେ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବୁଛେ ମୋର୍ କାମ୍ କେତେବେଲେ ନି ସରୁଛେ କିଚେନ୍କେ ଢୁକି ଯାଇଛେଁ ବେଲେ କେତେବେଲେ ପଲାମି ଭାବୁଛେଁ ତାରପରେ ଏଇଟା ତାୱା ଗରମ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ପଟ ମୁଇଁ ରୁଟି ପକାଇଦେଲି ଆସି ଦେଖୁନ୍ ଯୋଡ଼େ ପକାଇଦେଲି ଗରମା ଗରମ ଫୁଲା ଫୁଲା ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ରୁଟିଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଦେଖୁନ୍ ତ ରୁଟି ମାନେ ଫୁଲା ଫୁଲା ହେଇଯାଉଛେ ବେଲେ ଖାଇଲା ବେଲେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନେ ବି ପଲେଇ ଆସୁନ୍ ଆଉ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ କରିଦଉନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ମଜା କର୍ମା ମୁଇଁ ମୋର୍ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛେଁ ତାରପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପଲେଇ ଆଇଲି ଏବେକା ପଧା ନାଇଁ ଆକି ରୁଟି ଦେଇଦେଲି ଦେଖୁନ୍ ସେ ବସିକିନା ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ରଖା ହେଇଥିଲା ସେ ମୁଢ଼ି ବି ଖାଇ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ସେନୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେନୁ ମୁଇଁ ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଆଉ ଖଟା ମୁଇଁ ବି ବସିକିନା ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଲି ମୋତେ ତ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଇଁ ଗଟ୍ ଗାଟ୍ ଖାଇ ଦଉଥିଲି ସେ ବାବୁଟା ଆମର୍ ମୁଢ଼ି ଖାଉଥିଲେ ରୁଟି ଖାଇସାରି କରି ଏତେ ଦୂର ମୋର୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ।